With Del Rosario. First ball, mapupunta kanina sa mga nakaitim. Villanueva, outlet. Abalon. Nicolas, trap defense kagad. Ang Manila Cafe. Del Rosario, hinaras. Hinaras. Bounce pass, Loma. To Nicolas, 10 to shoot. Pumukol. Nagod, rebound. Good. Fuentes. To Gutierrez. To Villanueva, the sharpshooter. Sorry. Nicolas. Crossover move to Del Rosario. Del Rosario. Del Rosario. To Nicolas. To number 0. Lagod. Rebound. Loma. Taas tumalon. Wala pa rin. Tapigan. Mapupunta kayo. Gutierrez. Tatakbo mo lang. Baka nakaintim. Kiambao. To Kiambao. Ready rock. Rebound. Inbound the ball. Ibinigay. Number 16. Nicolas. Sa gitna. Del Rosario. The main man. Humanga, titinira niya. Shot is good. Gutierrez ngayon. To the shot shooter. Villanueva. Sa Genji. Abalos. Ang mayari ng kabayo. Sumalpal. Gutierrez ngayon. 10 to shoot. Gutierrez. Kick out. Fuentes. Patay ang butike. Rebound. Gentilizo. To Nicolas. To Loma. Loma ngayon. To Nicolas. Sa gitna, Del Rosario, pull up J, short, rebound, Abalos, number 2, tatakbo mga nakaitim. Abalos ngayon, Abalos, 2, number 13, shot is down, yan po ngayon, wala yung bola. Still para kay Nicolas. Outless pass. Out pass, Del Rosario, kinaliwa pa. Shot is good. Abalos. Gutierrez, sa gitna, Abalos. Fuentes, 10 to shoot. Gutierrez ngayon. Hindi lang lang, Abalos. Del Rosario, Torres. Torres ngayon. To Loma. To Del Rosario. Bounce pass, Nicolas. Bounce pass. 10 to shoot. Gentilizo for 3. No good. Rebound, Gutierrez. To Villanueva. Tulyambao. Pumuhol. No good. Rebound na pumunta kanina Nicolas. Katapikan. Sa kanya pa rin. To Del Rosario. To Loma. Shot is no good. Rebound na pumunta Del Rosario. Natapikan. Fuentes ngayon. To Villanueva. To Gutierrez. To Fuentes. Pull up James. Nicolas ngayon. Bounce pass. Del Rosario to Gentilizo. To Loma. Back to Gentilizo. To Nicolas. Sa gitna. Del Rosario. Ito, check ko. Stephen Kerry. Sa gitna. Loma. 10 to shoot. Santos. Didiskarte. Inilaglag. Villanueva outlet. Tukyambao. To Fuentes. Still para kay Fuentes. Napunta kayo. Gutierrez. To Abalos. Tama. Gutierrez. Tukyambao. To Fuentes. Gandang sa pick. Bigay. Villanueva. Bounce pass. Gutierrez. To Abalos. Bay. Buinangat. Nicolas. Santos. To Del Rosario. Del Rosario. Didiskarte. Itinira niya. No good. Sa kanya pa rin. Foul. Lares ngayon. To Fuerte. Sa Genti. The sharpshooter. Villanueva. Kick out. Kiambao. Sinsagi. Santos. Kulang yung kasa. Nicolas ngayon. Back to Santos. Natapikan. Mapupunta sa kanya pa rin. Itinira niya. No good. Rebound. Loma. Bounce pass. Kanina punta. Kiambao ngayon. To Villanueva. No good. Rebound. Number 7. Gentilizo. To Nicolas. Back to Gentilizo ngayon. To Santos. To Del Rosario. To Kiambao.
Hindi nila niya. Nicolas. To Santos. To Del Rosario. To Gentilizo. Pumukol. Baldog. Loma fake. Loma shot. Number 35. Santa Ana. To Puertes. Sageting. Yan ba? Hihinang yan. Bilang anak. Timaw. Napunta. Del Rosario. Del Rosario ngayon. To Puertes. To Santa Ana. Santa Ana ngayon. Bounce pass. Binalik sa kanya. To Puertes. 10 to shoot. Tuk yung bow. Sasasabing. Pumukol. Naman. Napunta Loma. To Puertes. Santos. To Del Rosario. To Santos. Hinilaglag. Santos. No good. Rebound. Napupunta kanino? Villota. Santos. Tulagurin for 3. Short. Out of bounds. Still. Para binigay niya ba? 2 pwede. To Santos. Santos ngayon. To Loma. Tulagurin. Shot is. Wala na tayong shot clock. Last 17 seconds. Villota. Galing para injury. Ibinigay Kiambao. 10 to shoot. Baulet. Santana. Hindi na lang. Kamulala. Narin sa Loma. Tunil. Pumukol. No good. Rebound. Villanueva. To Villota. Leg. Naghanap ng 3K. Later on. No good. Napunta Kiambao. To Santa Ana. Shot in. No good. Rebound. Santos. Bago mo na. Ako. Napunta kaya. Number 23. Villanueva. Matapikan. Sa kanya pa rin. To Kiambao. Kiambao. Butang ka. No good. Still. Villota. Shot is good. Para kay Leclerc. To Santos. Outlet. Lagurin. To Santos ngayon. To Santos. Humangat. Shot is. Leclerc. To Sumilang. Sa Gedling. Kiambao. Back to number 7. Leclerc. Kick out. Villanueva. Fake. Villanueva. Pass. To Villota. Vinilaglag. Still. Para kay Santos. Santos ngayon. Santa Ana. Ang pamangkin ni Ricky. Villota. Outlet. Villanueva. No good. Pusumilang. Bakto. Santa Ana. Vinilaglag niya. Villanueva. Bang! Lagurin. Still. Para kay Villanueva. To Villota. Patay ka. Santos. To Santos. Lays up. No good. Rebound. Napunta kanina. Santos. Villota. Villota. To Santa Ana. Lays up. Santos. Still. Para kay Villanueva. Binigay. Villota. Nakakita na. Short. Rebound. Santos. 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 Hindi nira. No good. Rebound. Mapupunta. Sumilang. Number 40 na tapikan. Mapupunta. Santos. On the ball. To Del Rosario. Nagyoyo pa. No good. Santos. Galing. Nakonsolasyon Manila pala si SK. Santa Ana. Bumukol. Bukol. Napunta kanina. Del Rosario. Crossover move. Del Rosario ngayon. Lays it up. Shot is good. Oh. Santa Ana. To Villota. To Kiambao. Back to Villota. To Villanueva. Pumukol. Yung mga diniba na pumunta kanina. Katapik.
SK outlet. Del Rosario fake. Shot, shot. Nakanya pa rin. Yung tinira niya. Shot is good. So, Bilyota. Leg-leg. Diniscard. Ibinigay. Sumilang. Short. Rebound. Bilang. Buta na ka. Bilyota. Fuertes. Back to Bilyota. Bumukol. Short. Hindi ba na mapunta? Fuertes. Sa kabilang dulo. Villanueva. Villanueva. Bounce pass. Bilyota. Del Rosario. Bounce pass. Santos. Nanggaling palang lako. To. Walang apelido. To Santos. Santos. Tulagurin. Bubukol. Bumukol. Nago. Rebound. Taas naman to. Gutierrez. Villanueva. Back to Villanueva. Nago. Rebound. Simpson. To Fuertes. Bumukol. Tayo. Fuertes. Tulagurin. To Santos. Santos. Lazy rap. No good. Rebound. Habalos. Habalos. Dahon. Shot is no good. Rebound. Santos to Del Rosario. Gaving man. Del Rosario. To Del Rosario. Digiscarte. No good. Rebound. Napupunta. Bilyota. To Fuertes. Fuertes. Pumunta. Fuertes. Sumugod. Sumulit. Napunta. Habalos. To Bilyota. Ako. Istil para kay Habalos. Habalos. Inalag sa Getty. Fuertes. Santos. To Del Rosario. To Santos. Santos ngayon. Lazy rap. Gutierrez. To Bilyota. Gutierrez ngayon. Dadaan sa big. Binigay. Bilyota. Perimeter J. Nagad. Rebound. Loma. Hegot. Lagurin. To Santos. To Loma. Shot is no good. Napunta Santos. EJ step back. Inilaglag. Santos SK. Oh, shot is no good again. Rebound. Habalos. Habalos. To Yambaw. To Fuertes. Fuertes ngayon. To Sumilang. To Yambaw. To Habalos. To Bilyota. Tension. Bumukol. Short rebound. Santos. Foul. Bilyota. To Habalos. Oh. Santos. Didiskarte. Itinira niya. No good. Rebound. Napunta. Bilyota. To Habalos. To Fuertes. Outlet. Yambaw. Wala rin. Santos good. Sub tayo. Nicolas in. Santos out. Habalos. Tanong ano? Bilyota. Last 48 seconds. Santos. Santos. Didiskarte. Lazy rap. No good. Rebound. Napunta. Fuertes. To Habalos. To Bilyota. Outlet. 15 para kay Del Rosario. Foul. Fuertes. To Sumilang. Back to Fuertes. Fuertes ngayon. 10 to shoot. 5 seconds to shoot. Habalos. To Fuertes. Shot is no good. Rebound. Nicolas. Tatakbo ang Amanda. Gedli. Villanueva. No good. Rebound. Loma. To Santos. To Santos din. DJ. Nakawala. To Del Rosario. Number 5. To Lagurin. Back to Del Rosario. To EJ. Santos. Inilaglag. Katabikan. Loma. To Lagurin. Bumukol. Bumukol. No good. Rebound. Number 23. Villanueva. Ibinigay. Mr. 3K inilaglag. Oh! Bilyota, you are warning. Del Rosario. Habalos, to Yambaw. To Fuertes.
to Villanueva. Nag-iisip, 10 to shoot. To Santa Ana. Butata ka. Santos kayo, natapikan. Del Rosario. Lagurin, nakalibre. Short. Rebound. Number 28. Yabaw. To Santa Ana. Pasto Lagurin. Back to Santos. Saging na, Del Rosario. Back to Santos. Saging na, Loma. To Lagurin, Lagurin! Lagurin, rebound! Ito na. Dire-diretso yan. Kiambao. Kiambao ngayon. Sa Gedli. Same ball. To Kiambao. To Abalos. 10 to shoot. Abalos, fake. Abalos, shot. Shot is good. Loma. To Lagurin. To Santos. To Lagurin. Pumukol. Lagurin. Rebound. Del Rosario. Santa Ana. To Fuertes. Fuertes ngayon. Fuertes. To Kiambao. 10 to shoot. Kiambao, di diskarte. Kick out, Villanueva. Nagod, rebound, napunta Lagurin. Crossover move. Pero Santos. Di diskarte. Del Rosario. To Lagurin. Tumukol. Nagod, rebound, naman, nice steal. Fuertes. Villanueva ngayon. To Kiambao. Stop and bomb. Loko ngayon. To Santos. Villanueva. Katabigan. Napupunta. Abalos. Hindi nira. Patalikod. Shot is good. Del Rosario. Steal para kay Kiambao. To Fuertes. Steal para kay Fuertes. Villanueva. Shot is good. Del Rosario. Tuloma. Steal para kay Gutierrez. Bounce pass. Fuertes. Unbelief. Laying it up. Shot is a good. Rebound. Villanueva. Villanueva ngayon. Nakatawa. Steal ka. Lagurin yun. Lagurin. He slowly bring down the ball. Ibinigay. Fuertes. Number 13. Fuertes ngayon. To Kiambao. To Villanueva. The sharpshooter. Nagod. Rebound. Mapupunta Lagurin. To Santos. SK. This is started. To Abalos. Steal para kay SK. Gentilizo. Tatakbo ng arte. Gutierrez. To Abalos. Bounce pass. Fuertes to Villanueva. Nagod. Rebound. Santos. To Loma. To Nicolas. Nicolas to Gentilizo. Gentilizo. Stop. Bumukol. Gentilizo. Mapupunta kanino. Gutierrez. To Kiambao. Back to Gutierrez. To Villanueva. Loma. Kick out. The sharpshooter. Ball. Bumukol. Rebound. Loma. Back to Fuertes. To Villanueva. Hello, hello. Kiambao bumukol. Nagod rebound Santos. Ibinigay Loma. To Nicolas. Bumukol din. Siya naman ang didiskarte para sa Manila Cafe. Ibinigay Abalos. Owner. Didiskarte si Abalos. 10 seconds to shoot. Abalos, susubukan makawala. Bumangga ng konti. For the open man. Nakita, Kiambao. To Fuertes. To Villanueva. RKCJ. Didiskarte. To Kiambao. Bumukol. Bang!
Santos. To Lagurin. To Loma. To Nicolas. Siya naman. Magpapakita ng galing. Lazy Rock. Shot is good. Habalos. To Kiambao. Nag-aapoy ang kamay. To Fuertes. Siya naman. Bukbol. Rebound. Napunta. To Villanueva. RKCJ. To Abalos. 10 seconds to shoot. Abalos ngayon. Abalos. Crossover mo. Bumikot. 5 to shoot. Kiambao! Nagod. Rebound. Napupunta kanina. Sumilang. To Abalos. To Villanueva. Patay ka na. Nagod. Rebound. Napunta Lagurin. Siya naman. To Santos. EJ. SK. Itinira niya. Shot is good. Last 7 seconds to shoot. 7 seconds remaining. Villanueva. Kiambao! To Nicolas. Back to Gentilito. To Nicolas. Still, napunta bola kanino Gentilito. Stop and bomb. Nagod. Rebound. SK. Shot is good. Galing na lako. Abalos. Abalos ngayon. To Sumilang. Back to Abalos. To Fuertes. To Beliota. Outlet. Sa Lapus area. 10 to shoot. Oh! Open to Abalos. Third personal foul. First team foul. Beliota ngayon. To Fuertes. To Del Rosario. Lagurin ngayon. Back to SK. Santos. Foul. Abalos ngayon. Abalos. Nagtatawag. Abalos. Dumaan sa pick. Abalos ngayon. Umikot. 10 to shoot. Abalos. Abalos ngayon. Abalos. To Villanueva. Nagod. Rebound. Napunta Nicolas. Nicolas ngayon. Nicolas. Nakawala. Right the back pass. Still para kay Fuertes. Santos ngayon. Kick out. Lagurin for 3. Fuertes ngayon. Abalos. Back to Fuertes. Santos. Rosario. Bounce pass. Santos. Sa kanya mo rin. Lazy Rock. Short. Rebound. Del Rosario. Shot is good. Sumit. To Beliota. Katabigan. Beliota pa rin. Fuertes. 10 to shoot. Fuertes ngayon. Didiskarte. Fuertes. 5 to shoot. Rosario. Del Rosario. Itinira niya. Nalot. Rebound. Sumila. Sumila ngayon. To Fuertes. To Abalos. Abalos. Lilipad. Santos. Santos ngayon. To Loma. Back to Santos. To Del Rosario. To Villanueva. 10 to shoot. Sa Lapus area. Abalos. Lace up. Galing. Shot is good para kay Abalos. Lagurin. Crossover move. Ako. Fuertes. To Villanueva. 10 trick. 5 to shoot. Sa Lapus area. Bounce pass. Beliota. Shot is good para kay Mr. 3K. Tama naman. Look at the run. Takbong macho man. Del Rosario. To Gentilizo. To Lagurin. Nakawala. Teardrop shot. Shot is good. Beliota magpapakita ng galing. Still. Wala na sila. Beliota up. To Fuertes.
Number 13. Villanueva. 10 to shoot. Villanueva pa rin. Stop and bomb. No good. Rebound. Walang numero. To Del Rosario. Del Rosario. Shot is no good. Rebound. Magbitang. No good. Sa kanya pa rin. Shot is good. Villota outlet. Villanueva. To Puertes. Ako. Ito ngayon. Tulong mo. To Del Rosario. Libre. That is good. To Kiambao. To Villanueva, no good. Rebound, mapupunta Puertes. To Villota, to Kiambao. To Puertes. 10 to shoot. Puertes. 5 seconds to shoot. Lazy up. Shot is good para kay Puertes. Del Rosario. Still. Bounce pass to Puertes. Back to Puertes. Shot is good. Santos. To Santiago. To Magbitang. Yes. Santa Ana.